Hi guys, ani ana naman ang inyong Bisaya. For today's video day guys ay manguha mig uhong. So karon kay naamay nakit-an diri si Jojo nga uhong duol sa among balay diri duol sa punuan sa mangga. Amo adang giadto para amo arang maisudan unyang udto guys. So pasensyahan na dahil ninyo ako ang sanina dia guys ha kay naigisi dia sa likod ba. So karon amo anay ding giadto guys na diri duol dai sa punuan sa mangga. Daghan kay nigsagbot ning gitubuan sa uhong pero okay ra guys amo ara ning tiyagaan og panguha no perting daghan. Gahanib jud ning mga libgos diri ba perting daghana. So karon guys mauna hantod gid dito abot gid dito sa ubos na apod murag makakuha gid mig usa ka basket ani nga kuan kanang libgos. So karon guys ako ani pong giadto diri slalom sa kuan sa kahagunoyan kay naapoy na nobo din he. No daghan kaayo. Amo aday nang gipanguha dayon kay basig maunhan mi aning hakot ba kay hakoton ra ba ni dayon og kanang kuan kay panganon ra pud ba dayon ni og hakot. So karon guys ni naog po ko diri sa ubos kay naa po diri sa ubos daghan pug kaayo gatugbang-tugbang gini sila ba. So karon ako amo anang gikuha diri naa po ni diri sa lalom sa kuan sa lalom sa Madrid Cacao. So perting daghana sa amo diri sa probinsya dito sa Bayawan. Mga bata pa may kay inig ulan og dalugdog og kilat kay mangita dayon mi ani og uhong kay naaman day nay manu. Pero nga ang uban nga uhong guys dili po na makaon na apoy uhong nga kanang makaon na apoy uhong nga dili makaon kanang makahilo pero kinahanglan man gud og manguha magukaan ni kanang kabalo jud ka nga maunay uhong. Fast forward day guys nakauli na mi. So karon naa na mi diri sa kuan ako ana ning gipang kuan og tiil ni kaning naaslalom kay naa may mga yuta-yuta god kinahanglan man namo ning putlon kay lisod kay limpyahan og naay yuta. So karon guys mauna na parte nang daghana among nakuha lami na kay ning kaon na mo ni ron kay amo man ning lutuon dayon ron sudaan na mog paniud to. So karon guys mauna ni akmo adang gihugas-hugasan kay tarungon ra ni guhugas kay naa ni mga yuta-yuta kinahanglan man gyud nga kinahanglan jud ni imuha gining tarungon kay ang yuta ani musiksik man gud aning iyahang murag kaning guhit-guhit sa lalom ba. So fast forward guys na dre gigisa na nako ning sibuyas ug bawang kay amo ana ning lutuon para hingagaw sa paniud to then gihulog po dayon ning nga ihugasan na mo ganiha gimay-himay din na mo gagmay para mailuto dayon. Yung pagkahuman halo-haloon dayon para mutalab to ang lasa sa sibuyas ug bawang. So munang ako nang giukay-ukay dayon butangan day na mo og oyster sauce para lami kayong kuan guys ba lami kayong pagkaon kay lami man kay butag oyster sauce. Kulay ba na ninyo guys kay pertijom pagkalami adan butangan day seasoning katalon na lami kayo maura day na.